बाणावलेच्यान एक कस्टमर येयल्लो, तेणे 8-10 दीस पयलीं ऑर्डर दिल्ली. ओके, तेजी आयज ऑर्डर रेडी जाल्या आनी तो व्हरपाक येयला. बाई पयलीं तुजें नांव सांगता आमकां? म्हजें नांव मिल्टन रॉड्रिगीस, हांव बाणावलेच रायला. ओके, आनी तेणे एक्चुली 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्डर दिल्या, पण तेणे सगळे दाखोव नाका म्हणल्यार फक्त हांव तुका एक चेन दाखयता जी तेणे ऑर्डर दिल्या. ओके, अँड ब्युटिफूल पळय तुम्ही पळोवं शकता, ही आसा क्युबन चेन, क्युबन पॅटर्न. ओके, आनी ही हांव तुका आयज घालून दाखयता तुका कस्टमर. तुम्ही पळोवं शकता कशी दिसता ती. आणि बाब नाव कितें म्हणलें तुमचें? मिल्टन. मिल्टन बाब म्हाका सांग, तुमचें सगळें काम सारकें बरें जालां? हय, बरें जालां आनी दाखयलो तेश करून म्हाका करपाक लायक जालें आनी बरी केल्या. लायक जालें म्हाका केली ती. आनी हांव रिकमेंड करतलो तुमगे काजनां जावं मुगे फ्रेंडां येवन परचेस करपाक लता ज्वेलर्स. येस, थँक्यू. ह्यो बाणावलेच्यान स्पेशली इंस्टाग्रामाची रील पळोवन येयल्लो. तूं आतां रील पळोवन येयलो खरो, पण तूं हांगा येयल्या उपरांत सॅटिस्फाय आसा जे तुवें रील पळयल्या तेज्याच अकॉर्डिंग तुका काम मेळ्ळा? हय, रील पळयली तेजेरी अकॉर्डिंग म्हाका मेळ्ळा. तुमगे ओल्ड गोल्ड हांवें दिली तेका म्हाका बरें रेट मेळ्ळा, बरें डिस्कावंट दिला, न्यू गोल्ड परचेस केले आनी बरें सॅटिस्फाय जालां. तेगे सरूय बरे भाशेन बरे भाशेन हँडल केला, बरें करून हें केलें. तेगे स्टाफूय बरे भाशेन बरो फूल उलयता, बरे भाशेन बरो हँडल करता, बरें आनी गेलें. आनी हांव रिकमेंड करतलो मुगेले काजनां जावं मुगे फ्रेंड्सां आनी कोणा मेळ जाल्यार असोय म्हापसा लता ज्वेलर्स बाय. येस, थँक्यू. मातसो तेजो क्लोजअप घेवन दाखय मातशें. आणि तुमकां डिस्काउंट बीन दिला न्हय? हय, डिस्कावंट बरो दिला. येस, हांव जाल्यार हॅप्पी. येस, थँक्यू. थँक्यू. ओके.